Our Hiligaynon word for the day is wani. Wani. When we say wani, that means to change from one vessel into another, to transfuse, transfer, or translate. Wani. Wani. Wanyon mo ang bino nga yara sa mga botilya, or ihuwad mo ang bino nga yara sa mga botilya. That means transfer the wine that is on the bottles. Wanyon mo ang bino nga yara sa mga botilya, or ihuwad mo ang bino nga yara sa mga botilya. Iwani ako anay sining langgaw sa prasko, or ihuwad ako anay sining langgaw sa prasko. That means please pour this vinegar into the flask. Iwani ako anay sining langgaw sa prasko, or ihuwad ako anay sining langgaw sa prasko. Sulat nga winani sa iningles. A letter that has been translated into English. Sulat nga winani sa Ingles. And that is all about our Hiligaynon word for the day, wani, which means to change from one vessel into another, to transfuse, transfer, or translate. Wani. Wani. If you learned something new from this video, please don't forget to click like, leave a comment, and subscribe. Moreover, you might also want to watch the next video on the screen. Maraming salamat, thank you for watching, and see you in the next video.